جب کوئی امام فتویٰ دیتا ہے تو اس کو دو ثواب ملتے ہیں، ایک ثواب اس بات کا کہ اس نے فتویٰ دیا، دوسرا اس بات کا کہ اس نے فتویٰ دینے کے لیے محنت کی۔ اگر اس کا فتویٰ ٹھیک ہو تو دونوں ثواب۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھ سے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ، یہ چاہتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ ہے میں ان کے اکابرین کو گالم گلوچ دوں پھر یہ مجھے مانیں گے۔ تو یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو لکھا ہے، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اگر جھوٹ لکھا ہے آپ نہیں، آپ کس والیوم میں ہے، کس صفحے پر ہے؟ نہیں، آپ درمیان سے پڑھ رہے ہیں میرے بھائی۔ فتوے کے تو کئی، جب امام احمد رضا بریلوی فتویٰ دیتے ہیں۔ ایک بات بتائیے، اپنی کتاب لکھی ہے، کتاب میں لکھا انہوں نے، میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا۔ دوبارہ حوالہ دیں، جلد نمبر بتائیں، صفحہ نمبر بتائیں، میرے سامنے کھلی پڑی ہے فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ صفحہ 545۔ جلد نمبر کتنا ہے؟ جلد نمبر اب میں کدھر سے ڈھونڈوں، ایک سیکنڈ۔ اس کے فرنٹ پر لکھا ہوتا ہے کتنے نمبر جلد ہے۔ اچھا، فتاوی رضویہ ما تخریج و ترجمہ عربی و برات احمد رضا خان بریلوی، رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ رضویہ، اندرونی لواری دروازہ، لاہور، پاکستان۔ یہ حوالہ ہے، صرف اس پہ لکھا۔ نہیں، جلد نمبر ہے، اس کی تو بہت ساری جلدیں ہیں، آپ اس کا جلد نمبر بتائیں۔ آپ کسی کی جعلی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ جعلی نہیں۔ اچھا، یہ جی اس کی تصنیف، پیش ترتیب، فہرست کتاب، بیشک ملنے کا پتہ، جلد نمبر نہیں لکھی ہوئی ادھر۔ نہیں، ان کی تو بہت ساری جلدیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جلد نمبر نہ ہو؟ یہ ابھی میرے پاس جلد نمبر نہیں آ رہی، لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، اس میں سے میں نے پڑھا ہے۔ شروع سے پڑھیں، پھر یہ فتویٰ شروع سے پڑھیں کہ شروع میں کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے نا، ایک پیراگراف لکھا ہے کہ وہابی ایسے کو خدا مانتے ہیں۔ تو میرا نہیں، شروع سے پڑھیں، فتویٰ کس بات پر دیا ہے؟ انہوں نے وہابیوں کے خلاف لکھا ہے نا، وہ کہتے ہیں جو وہابی ہیں یہ کافر ہیں، ان کا خدا ایسا ہے، یہ ایسے کو۔ میں اس کو مانتا ہی نہیں، اگر انہوں نے کہا وہابی کافر ہیں تو میں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں۔ آگے بات کریں۔ نہیں، ان کی بات کو، ان کے بارے میں کیا حال ہے، کیونکہ لکھا تو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ہے نا۔ نہیں، وہ تو بالکل بزرگ آدمی ہیں، ان کے فتوے بالکل ٹھیک ہیں، اور جو فتاوی انہوں نے دیے ہیں، اگر کسی شخص کے بارے میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ فلاں شخص کا جو ایمان ہے وہ اس طرح کا ہے، آپ ایک زبردستی قرآن کے حکم کو آپ جھٹلا رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں لکھا ہے کہ ایک جو مرتد ہے اور جو کافر ہے اور منافق ہے وہ تین کام کرتا ہے، زرارم و کفرم و تفریقم بین المومنین۔ آپ خدا تعالیٰ کے حکم واعتصموا بحبل اللہ کے خلاف منہ کھول کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ مسلمانوں آپس میں لڑو، تفریقم بین المومنین۔ آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں میرے بھائی، آپ تو مرتد ہیں۔ جب میں نے آپ کو سچی بات بتائی، نہیں، سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو قرآن اور حدیث بتا رہا ہوں۔ آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کا نہ آپ کے پاس ثبوت ہے نہ کچھ ہے، آپ تو کافر اور مرتد شخص ہیں۔ میرا فتویٰ ہے آپ کے بارے میں، آپ بولیں۔ نہیں، آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ کے فتوے میں مفتی ہوں میرے بھائی، میں نے آپ کو میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے فتوے دینے کا۔ خان بریلوی صاحب نے یہ کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے کسی کانٹیکسٹ میں لکھا ہوگا، آپ کانٹیکسٹ نہیں سنا رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، درمیان سے نکال کر مومنوں میں فرقہ ڈال رہے ہیں۔ میں تو کسی شیعہ کو، کسی وہابی کو غیر مسلم سمجھتا ہی نہیں، لیکن قادیانی میں کافر، مرتد، دائرہ اسلام سے خالد اور جہنمی تسلیم کرتا ہوں۔ آگے بات کریں۔ اچھا، آپ دیتے رہے۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ احمد رضا خان صاحب نے یہ جو بات لکھی ہے بالکل ٹھیک لکھی ہوگی، آپ اگر ہمیں صحیح پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیوں لکھی ہے، اگر لکھی ہے تو، ورنہ میں نہیں مانتا آپ سچ بول رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے کہا بالکل نہیں، آپ جھوٹا بیان دے رہے ہیں۔ آپ کی کتاب نہ میرے سامنے فتاوی رضویہ کھلا پڑا ہے اور صفحہ نمبر 545 کھلا پڑا ہے، اس پر یہ بات ہی نہیں لکھی ہوئی۔ نہیں، آپ مجھے کیا پتا آپ نے کون سی جلد کھولی ہے؟ آپ نے کہا یہ بالکل صحیح لکھی ہے، تو آپ نہیں، میں نے تو نہیں کہا صحیح، میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں۔ یہی عقائد رکھتے ہیں؟ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسلام میں جھوٹے پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، میں بھی مانتا ہوں اس آیت کو۔ ہاں جی، تو میں نے اپنے پاس ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے یہ۔ تو آپ نے درمیان سے پڑھا ہے نا، انہوں نے کسی کانٹیکسٹ میں کہا ہوگا ہمیں پورا فتویٰ دکھائیں، ہم آپ کو اس پر فتویٰ دے دیں گے۔ اس پیج کے اوپر صرف لکھا ہے وہابیوں کا خدا ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں میرے، کہا آپ ان کی اس بات کو سچ مانتے ہو، تو پھر میں نہیں کہا، کب میں نے کہا سچ مانتا ہوں؟
अभी आपने कहा ना कि उन्होंने ठीक ही लिखा है। नहीं नहीं, मेरे मुंह में लफ्ज क्यों डाल रहे हैं आप? जहालत की बात कर रहे हैं आप। जहालत की नहीं, अभी थोड़ी 2 मिनट भी नहीं। मैंने तो 10 दफा आपको कहा है कि जो शख्स किसी इमाम की बात कुरान और सुन्नत से बाहर है वो नाकाबिल कबूल है। नहीं, वो तो आपको ये बात तो समझ नहीं आई। हाँ, ये समझ आप आ गई एक है। तफरका डालने के लिए मेरे मुंह में बातें डाल रहे हैं। आपने- नहीं नहीं, आप तो बहुत झूठे शख्स हैं। अहमद रजा साहब ने ये बात झूठी लिखी है ना, फिर आप मानते हो ना झूठ है ये, उनके वाबियों का खुदा ऐसा आप नहीं। झूठ बोल रहे हैं भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। आप पूरा फतवा नहीं पढ़ रहे, आप तो फरका डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरी मुझे किताब दिखाएं, फतवा पूरा दिखाएं, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा चले उनको छोड़े, आपका वाबियों के एक बारे में सेकंड की क्या ख्याल गुजारिश है? है। बिल्कुल पक्के मुसलमान हैं, पक्के सच्चे मुसलमान। आगे बात करें। एक सेकंड की गुजारिश है। अब देखिए, आपने ट्रू मुस्लिम लिखा हुआ है, और जब ये मुफ्ती साहब फतवा दें कि ट्रू मुस्लिम जो है वो ये है, ये ऐसा है, तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि सारे मुसलमानों के बारे में ये फरमा रहे हैं। शायद कुछ बिल्कुल ऐसा सही लिखा हो, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये है कि मुफ्ती साहब के पास भी कोई प्रूफ नहीं है। और उन्होंने बात ये तो नहीं ऐसे लिखा हो सकती है वाबी, उन्होंने वाबियों लिखा, जमा का सीगा इस्तेमाल किया। वाबियों में सारे आ जाते हैं दुनिया के, चाहे जिस मर्जी कोने में हो, चाहे सऊदीया में हो, चाहे यूरोप में, चाहे पाकिस्तान में, वो वाबी सब आ जाते हैं उसमें। तो उन्होंने इज्तिमाई तौर पर यह बात की है कि वाबियों का आप खुदा झूठ ऐसा बोल होता रहे है। हैं। नहीं, मैं जब झूठ नहीं आपको बोल रहा। गुजारिश कर दी गई कि आप वो चीज़ प्रॉपर दिखा दें, अगर आप सच्चे हैं तो आपको लाजिम है कि आप वो पूरा प्रूफ सामने लाएं। मैं लगाएं हवाला, इनको बड़ा करें जी, ये हवाला लगाएं, कैमरा खोलें, मैं हवाला वो लगाएं। हवाला मैं आपको बताऊंगा उसका जो है ना, मैं नहीं नहीं, आप कैमरा खोलें, हवाला लगाएं, बड़ा करें। मैं मेरे इधर लैपटॉप पे पढ़ रहा नहीं नहीं, हूँ। आप मुसलमानों में तो फरका डाल रहे हैं। आप तो दुश्मन इस्लाम है। ओए होए 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 मैंने कौन सा तफरका डाला? सच बात नहीं यार, बताइए। नहीं, तफरका कौन सी डाले। सच्ची बात बताई है आपने? झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, देखिए, जब आपके अपने अकाबर के बारे में जो बात- नहीं, मेरे अकाबर का क्या मतलब? बोला होते हैं। मैं तो सारे मेरे काबिर हैं। इमाम हनफी मेरे काबिर हैं। मैंने तो जब इस्लाम के बारे में पढ़ा तो मैंने अर-रिसाला से फिक़ह पढ़ना शुरू किया। मैं जामिउल अज़हर से पढ़ा हुआ हूँ। नहीं, अर-रिसाला आपने इमाम कहा शाफी की किताब है, अहमद रजा खान- अहमद रजा बरेलवी साहब की नहीं है। आप अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह को मानते मैं हैं? हर इमाम की इतनी इज्जत करता हूँ जितनी अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की फिर करता आपका हूँ। भी यही अकीदा होगा ना वाबियों के बारे में। मैंने कहा मैं हर वहाबी को पक्का सच्चा मुसलमान समझता हूं। आप इतने झूठे इंसान हैं, जाहिल भी हैं आप साथ में, कि मैंने आपको 3 मरतबा कहा कि मैं हर वहाबी को पक्का सच्चा मुसलमान समझता हूं। आपकी अकल में नहीं बात बैठ रही? नहीं, ये तो आप ऐसे सरसरी सा कह रहे हैं ना, वैसे तो आप उनकी मस्जिद के बारे में- क्योंकि आपके मतलब के खिलाफ है ना मेरी स्टेटमेंट, इसलिए सरसरी हो गई। मैं दोबारा कहता हूं जनाब, अच्छा, चलो ये बताएं कि मैं हर वहाबी को पक्का सच्चा मुसलमान समझता हूं और हर कादियानी को लानती और काफिर, मुर्तद और जंदीक समझता हूं। अच्छा ठीक मैं हो। आपको भी यही समझता हूँ। अब थोड़ी सी बात हो सकती है साहब, या आपको अभी मैंने आपको रिक्वेस्ट साहब आपको तमीज नहीं है बात करने की? ये भाई कोई जाहिल इंसान हो आप तमीज मौलवी। वो बदतमीजी मेरे सामने गाली दे, मैं उसको जवाब ना दूं। हम यहाँ पे आपकी चुप बात करके हो सुन रही रहे हैं, है, 2 बंदे बात इसलिए- कर रहे हैं, आपको किसी ने आप तमीज चुप नहीं करके सिखाई आप मौलवी सुन साहब? रहे हैं, लेकिन मैं गाली नहीं सुन सकता। नहीं, मुझे आपको गाली दे। मिर्जा साहब ने तमीज नहीं मैं सिखाई बिल्कुल बात करने नहीं सुन की, सकता, या आपके आपकी खलीफा गाली। साहब ने आपको तमीज नहीं सिखाई? जब कहीं किसी महफिल में जाते हैं तो क्या करते हैं? अच्छा सुनिए भाई, मौलवी एक नंबर के गंदा मुनाफिक इंसान हो तुम। इधर बैठा हुआ है और जाके लानती और कह रहा है और गालियां दे रहा है और कह रहा है कि मेरी देखें बात इसकी सुनो। इसकी जुबान सुने, ये सैयद- मरज़ई है, इसकी ये जुबान सैयद सुने साहब- जरा, चेक करें इसकी जुबान जरा। बगैरत इंसान। भौंको, अच्छा। चलो भौंक के दिखाओ। खामोश हो। नहीं, एक मिनट, मैं आपको 1 मिनट बता दूं। अब हम तो कुरान सुन्नत के मानने वाले हैं। कुरान पाक में लिखा है मुर्तद्दीन के बारे में, उलाइका जज़ाओहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकाति वन नासि अजमईन, कि जो मुर्तद्दीन हैं उनकी सजा उनके लिए ये है, उनका बदला ये है कि उन पर लानत है अल्लाह की, फरिश्तों की, इंसानों की, सबकी। मेरा खालिक मेरे बिहास पर उन पर लानत भेज रहा है, मैं क्यों ना भेजूं? और तो और कुरान पाक में एक और आयत है, इन्नल लज़ीना काफरू, जिन लोगों ने कुफर किया, वह मातू और मर गए, वह हुम कुफारुन और वो काफिर थे, उलाइका अलैहिम अन्ना अलैहिम
लानत अल्लाह वल मलाइकात वन्नास अजमईन, उन पर लानत है अल्लाह की, फरिश्तों की और इंसानों की, सब की। अल्लाह ताला ने मुर्तद्दीन और काफरीन की लाशों पर भी लानत भेजी है। तो कौन कहता है मैंने गाली दी? मैंने तो अपने खालिक, अपने मालिक के हुक्म की तामील की है जब मैं कहता हूं कादियानियों पर लानत है अल्लाह की। अच्छा ये बताएं, यजीद के ऊपर आप लानत भेजते हैं? भाई आप किस तरह के काफिर शख्स हैं? आप हमेशा तो फरके की बात करते हैं, कभी आपको कोई नहीं, आपको कोई ऐसी बात आती है जो इस्लाम में इत्तेफाक पैदा करे, मुसलमानों को आपस में जोड़े? जी आती है, यही तो मैं जोड़ रहा हूँ ना, जो आपसे मैंने किसको सवाल जोड़ किया। रहे हैं आप? यजीद के बारे में, यजीद पर आप लानत भेजते हो? नहीं, आपके कहने पर मैं हर एक पर लानत शाह साहब इससे पूछें, ये मैं मिर्जा आप साहब पर पे लानत लानत भेजता भेजता है? हूं। मिर्जा साहब पे लानत भेजते हो गिले तितर? नहीं, यजीद के ऊपर ये मौलाना साहब लानत मिर्जा भेजते हैं। साहब पे लानत भेजते हो? ये मिर्जा साहब कौन है? मुझे क्या पता आप किस मिर्जे की बात कर मिर्जा रहे हैं। गुलाम अहमद कादियानी जिसने नबूवत का दावा किया था, उसकी बात कर रहा हूँ। पहले जो बताओ, मैं लानत सवाल भेजते पूछ रहा हूँ वो तो जवाब उनसे ले मिर्जा लो। गुलाम कादियानी पे लानत भेजते हो? मैं हर उस शख्स पर लानत भेजता हूँ जिस पर अल्लाह ताला ने लानत भेजी है। मिर्जा साहब, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे लानत भेजते हो या नहीं? बताओ। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मिर्जा साहब का आप किस मिर्जा की, मुझे क्या पता उन्होंने क्या दावा किया क्या नहीं किया। मिर्जा साहबा की बात कर रहे हैं जी, मिर्जा साहबा के, उस पर लानत भेजते मिर्जा साहिब वो जो कहता है मैं मरियम बन गया था, वो जो जी, वो ट्रांसजेंडर जो मिर्जा घाघरा था, पहन उसकी के बात घुमा कर फिरता रहा था। हूं। आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, यजीद पे लानत भेजते हो? मैं हर उस शख्स पर लानत भेजता हूं जो झूठ बोलता है आपकी तरह। अच्छा, तो मैं भी हर उस शख्स पर लानत भेजता हूँ जो झूठा हो। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आमीन। आगे बोले। ऊपर ही लानत भेजी जा रहे हो गिला तितर साहब। अच्छा ये मैं उस- बताएं, और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे साथ अल्लाह का एक खास विरदान है। जो शख्स मुझसे बात करता है, मेरी दुआ बददुआ दोनों एक तरह से काम करती है, और ऐसे काम करती है कि तीर भी ऐसा चलता है। याद रखना, आज के बाद जब भी तुम्हारी जिंदगी में बातें होंगी, तुम्हें मेरे ये लफ्ज याद आएंगे। आगे बात करो। ये आपने मुझे अच्छा जोक सुना दिया। चलो, नहीं नहीं, ये जोक नहीं है। ये जोक मैंने बहुत सारे कादियानियों को सुनाया है, मेरे सामने भी नहीं आते अब। मैं तो अहमदी हूँ नहीं, आप जो मर्जी कहें कादियानियों के बारे में, मैं अहमदी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इंसाफ की बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ बेशक उनके अकायद डिफरेंट है, ठीक है, हमसे इख्तलाफ है, लेकिन आप उनके साथ जुल्म ना करें, उनको कत्ल ना करें, उनकी हकूक़त ज़ब्त ना करें। अच्छा, मैं सिर्फ इस बात पे उनके लिए आवाज ठीक है, उठाता हूँ। बस मैं बिल्कुल किसके ठीक हो खिलाफ गया। हूँ? ठीक हो। मैंने फिर तो कभी मानते हो ना, उनके एक काफिर तरीके मानते हो को भी उनको? डिफेंड नहीं किया। मैंने कभी कादियानियों को उनके काफिर साथ मानते डिफेंड हो? नहीं किया। मरज़इयों को, कादियानियों को काफिर मानते हो? नहीं, मैं काफर हूँ हर उस शख्स को मानता हूँ जो अल्लाह पर ईमान ना रखे, नबियों को ना माने, रसूलों को ना माने, और हतमे नबूवत पे ईमान ना रखे। शुएब साहब एक मिनट इनसे बात देखें, अगर आप आराम से बात करेंगे हम आपके साथ बात करेंगे। जो फरिश्तों को ना माने, अल्लाह को ना माने, अल्लाह को माने लेकिन फरिश्तों को ना माने, आसमानी किताबों को ना माने, नबियों को ना माने, क़यामत पर ईमान ना रखे या तकदीर पर ईमान ना रखे, तो मैं उसको काफिर और जो मानता हूं। कहे कि कुरान जो उठ गया था इन सब चीजों आसमान पर पे, ईमान जो रखे। ये कहे कि कुरान उठ गया था आसमान पे और फिर ये मेरे ऊपर नाज़िल हुआ, उसके बारे में क्या कहो? नहीं, वो जो आपने सवाल कर रहे हैं, मैंने उनसे सवाल पूछा, वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि कुरान पे लोग ने पढ़ना छोड़ दिया था, तो मिर्जा साहब आए और उन्होंने लोगों का फिर ताल्लुक जोड़ा कुरान से, इसका मानी ये लेते हैं वो। लो जी, शुएब साहब होने इन्होंने मिर्जा कादियानी याद आ गया जे, पहला कह रहे थे वो कौन है? ये है होने इन्होंने याद आ गया है कि शाह साहब, मिर्जा कादियानी ने ये क्या की है? इसका नाम रखा हुआ है गिला तितर। हैं? भाई तो ये देखें, आजकल की बात करो कुछ। जब इनके पास जवाब नहीं होता ना, तो ये नहीं नहीं, जवाब तो आपके पास नहीं है। ये अटैक करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं, ये झूठे शख्स है, ये जालिम है, ये अपने से कमजोर लोगों पर झूठा किसको कहते हो? ये झूठा जहाँ किसको भी जाते मानते हैं, हो? कोई ना कोई झूठा काम किसको कहते हो? करते हैं। गिले तितर। झूठ तो आपने बोला, अभी कहा कि मिर्जा कादियानी कौन है, और आप गिला बता रहे हैं तितर जनाब जी। उसके कहने का ये मतलब था यार। नहीं, जो मैं झूठे आपने की दो तारीफ बातें की, आती आपने है। एक का भी जवाब नहीं दिया। आप अच्छा, ये गिला दीन पे तितर है, लानत इसका देते भी तो हैं, जवाब नहीं दो। देते? झूठा तुम किसको समझते हो? जो झूठा झूठे की राग लाप रहे हो, झूठा किसको कहते हो? कौन होता है झूठा? नहीं, जो मैं इन स्पिरिट साहब से मैंने सवाल पूछा, पहले मुझे इनका नहीं, जवाब सवाल चाहिए। आपने करना तेरे केड़े मथे ते तारक अजीज लिखा कि सारे सवाल तुसा ही करने ने, ऐसी भी तो सवाल करने ने। झूठा किसको कहते हो? झूठा जो झूठ बोले, और किसको कहते हैं?
झूठा जो अच्छा झूठ झूठा बोले तो वही हुआ ना, अभी 2 मिनट पहले कहा कि मिर्जा कादियानी कौन है, हम दस रहे हैं कि उन्होंने लिखा कि पहले आपने सिर्फ मिर्जा कहा था ना, तो मिर्जे तो बहुत से हैं पाकिस्तान में, अब भी जिंदा मिर्जे। अल्लाह, शुएब साहब सुने, किसी ने मिर्जा नहीं किया, झूठ बोल रहा है यार, लानतुल्लाह अल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत। दूसरी किस पे भाई कसने कैसा बंदा है यार, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ये गिला साकी इतना गाल कर जरा 2 मिनट, बाकी चुप करो जरा, साकी गाल कर देना। ਇਹ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਸਮ वास्ते ताल्लुक है। ਮੇਰਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਭਰਾਵਾ। ਝੂਠ ਮਤ ਬੋਲੋ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ। देखें आप मिर्जे की हर टर्मिनोलॉजी, ये कादियानी है, ये जो आदमी है, मैं एक सीट दे दे, लाइव रीडर भाई आप जरा नीचे जाना 1 मिनट यार, एक ਮੈਂ सीट ਕਹਿ ਰਿਹਾ चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। बिलाल भाई शाह साहब को लेना ऊपर, सही जफरुल्लाह शाह साहब को ਬਿਲਕੁਲ कॉल। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ? मैं भी ये अल्फन कह रहा कि मैं अहमदी नहीं, गैर अहमदी हाँ। मैं कसम खाना और मैं कलमा पढ़ के कह सकना, लेकिन मैं अहमदियों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। चाचा रुक जाओ 2 मिनट, शाह साहब की गल। अच्छा नहीं, ट्रू मुस्लिम साहब बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है? जी डॉक्टर साहब किबला खैरियत से हैं? से ठीक है जी जज़ाकल्लाह। लें जी, आप शाह साहब आ गए हैं। अच्छा हाँ नहीं, आप तशरीफ रखें, मैं बस थोड़ी देर। नहीं आप माशाल्लाह बात ये अच्छा बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ कि किसी पर जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी पर जबर नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आप बोलिएगा, मैं आपको काटूंगा नहीं। अच्छा एक ख़ातून हो 13-14 साल की और कोई बंदा ये धमकी दे कि इसका मेरे से निकाह कर दो, नहीं करोगे तो इसका शौहर मर जाएगा, इसका बाप मर जाएगा। तो आप ये बताइएगा, जबरन किसी को धमकी दे के थ्रेट करके किसी को मजबूर करना शादी के लिए, तो क्या आप इस हवाले से मेरे साथ मिल के आवाज़ उठाएंगे जिसके साथ जुल्म हुआ? जी बोलिए अब आप। ये तो इस बार जो आपने अभी बात बताई, अगर ऐसा सच है तो मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ, इत्फाक करता हूँ कि ये तो जुल्म है, ज़्यादती है। क्योंकि एक हदीस है कि लड़की की जहाँ रजामंदी ना हो वहाँ उसकी शादी ना करो। लड़की की रजामंदी ही से शादी करनी चाहिए माँ बाप को, और उसके साथ ज़बरदस्ती जो है ना निकाह करना, या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये गलत है। ठीक है जनाब। अगर कोई शख्स से ये साबित हो जाए कि उसने वाकई अपनी तहरीर में कहा हो कि मेरे साथ अगर इस लड़की का निकाह नहीं करोगे तो उसके बाप को धमकी दी हो, फिर उस खातून का आगे निकाह हो जाए, उसके बच्चे हो जाएं, और फिर भी ये इसरार करना कि ये बेवा होकर मेरी निकाह में आएगी, तो क्या ये अमल महज़ब है, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है या हक़ में है? इस पे ज़रा तबसरा कर दीजिए। ये भी गलत है। अगर उसकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, तो फिर उसको बेवा का, अगर वो बेवा हो गई है तो फिर अगर वो किसी और के उसके साथ शादी करना चाहे मर्जी से वो कर ले, उसमें तो कोई मज़ाक़ा नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। फिर भी बेशक उसकी शादी होगी, बच्चे भी हो गए, ज़बरदस्ती फिर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये ब्रॉड वाले साथी आपको हवाला जात दे दें कि तारीख़ में ऐसा हुआ है कि एक बंदे ने इस तरह धमकी दी है और थ्रेट किया है, तो फिर आप उस शख्स को जालिम कहेंगे? ये क्यों ना कहूँगा। अगर ये साबित हो जाए कि उसने ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की है, उसके वालिद को, उसके भाइयों को, या उस खुद उस लड़की को धमकी दी है, तो ये तो उसने सरासर गलती, मतलब कि ज़्यादती की है, जुल्म किया है, बदमाशी की है। जी ठीक है। इस हवाले से कोई साथी आपके पास, किसके पास है कोई एविडेंस हो जो मैंने आपको? एविडेंस होना चाहिए, ऐसे कहानियाँ ना, कहानी नहीं होनी चाहिए। नहीं कहानी नहीं, कमाल करते कहानी होगी। जी शाह साहब को कितने रेफरेंसेस पढ़ूं जी मैं अब इसके? आपने अपना सैयद साहब ये शफकत फरमानी है कि इनको विद रेफरेंसेस मेरे मोहतरम को जो है ना, हाँ तो ये बिल्कुल, भी हो गया कि उसको अगर ये साबित हो जाए तो अब आप इनसे गुफ्तगू बारी बारी जारी कीजिए। शुक्रिया। हाँ मैं कुछ रेफरेंसेस पढ़ देता हूँ। ये जी पहला रेफरेंस मैं पढ़ता हूँ, ये ख़ज़ाइन की जिल्द 5 है। जब मैं ख़ज़ाइन कहता हूँ तो कादियानियों की किताब में ये रूहानी ख़ज़ाइन कहलाते हैं। जिल्द 5 है, सफ़ा 288 है। आइना कमालात इस्लाम किताब का नाम है। लड़की का नाम मोहम्मदी बेगम है।
اور جب یہ 8-9 برس کی تھی تب سے مرزا غلام قادیانی کی اس پر نظر تھی، تو اس کے باپ کی نسبت اس وقت بھی یہ اس کتاب میں اس صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری برادری میں سے یہ مرزا قادیانی کے لفظ ہیں، یہ ہماری برادری میں سے ایک شخص احمد بیگ نام فوت ہونے والا ہے۔ اب منصف آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ اس پیشگوئی کا ایک شعبہ تھی، یا یوں کہو کہ یہ تفصیل وہ اجمال تھی۔ میں اس تاریخ اور مدت ظاہر کی گئی اور اس میں تاریخ اور مدت کا کچھ ذکر نہیں تھا۔ یہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ آپ تو اس لڑکی پر 9 سال کی عمر سے عاشق ہیں، تو کہا کہ اس میں تاریخ اور مدت ظاہر کی گئی۔ اب پھر پیشگوئی کر رہے ہیں کہ احمد بیگ محمدی بیگم کا باپ فوت ہونے والا ہے۔ اس میں شرائط کی تصریح کی گئی، وہ ابھی اجمالی حالت میں تھی۔ سمجھدار آدمی کے لیے یہ کافی ہے کہ پہلی پیشگوئی اس زمانہ کی ہے جبکہ ہنوز وہ لڑکی نابالغ تھی، جبکہ یہ پیشگوئی بھی اسی کی نسبت ہے جس کی نسبت اب سے 5 برس پہلے کی گئی، یعنی اس زمانہ میں جبکہ اس کی یہ لڑکی 8-9 برس کی تھی، تب بھی یہ پیشگوئی کی کہ باپ مر جائے گا، مجھے لڑکی دے دو۔ اب آگے سنیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں ڈائریکٹ پیشگوئی، میں یہ وہ نکال رہا ہوں۔ یہ روحانی خزائن کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 305 ہے، ازالہ اوہام حصہ اول ہے۔ یہ اشتہار دیا تھا، اس کے بارے میں ذکر ہے اس کتاب میں کہ اشتہار 10 جولائی 1888 میں مندرج ہے کہ خدا تعالیٰ نے پیش کیے کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ جو محمدی بیگم کا باپ تھا، ولد مرزا گاما بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی، اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت ماننے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو، لیکن آخرکار ایسا ہی ہوگا۔ یاد رکھیں یہ 1888 کا اشتہار ہے، اور 7 اپریل 1882 کو محمدی بیگم کی شادی ہو گئی تھی، اور اس وقت اس کے 2-3 بچے بھی تھے۔ یہ اس وقت اشتہار لکھ کر چھاپا اور پوری گلیوں میں لگا دیا قادیان کی۔ آگے دیکھیں، میں آپ کو اور بتاتا ہوں، ہمارے پاس بہت سارے ریفرنسز ہیں، میں ایک خاص ریفرنس اسپرٹ صاحب جیسے یہ ظفر اللہ صاحب ہیں، ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یہ بات مختصر کرتے ہیں کہ لمبی نہیں تو بات آپ کو میں تو ریفرنس پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کو نہیں چاہیے تو نہیں پڑھتے۔ شاہ صاحب اسی کا 324 اور 325 بھی پڑھ۔ ہاں دیکھیں، یہ بھی سن لینا کہ یہ خزائن کی جلد 5 ہے، صفحہ 324 ہے، آئینہ کمالات اسلام ہے، کہ اس پیشگوئی کے متعلق 2 پیشگوئیاں اور ہیں جن کو اشتہار 10 جولائی 88 میں شائع کر چکا ہوں، جس کا مضمون یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس عورت کو بیوہ کر کے میری طرف رد کرے گا۔ آگے سن لیں جی، یہ اس وقت ان کی شادی ہو چکی تھی۔ اور میں ایک خاص ریفرنس دیکھ رہا ہوں جو ہاں یہ ہے خزائن کی جلد 5 ہے، اچھا چلو یہاں پر وہ پیشگوئیاں اکٹھی کر دی ہیں۔ لمبی ہو جائے گی بات بھائی، ابھی ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے، چلو بس آپ کی بات کو سمجھ آ گئی ہے۔ نہیں یہ والی ضرور سن لیں۔ اچھا سنائیں۔ خزائن کی جلد 5 ہے، صفحہ 325 ہے، آئینہ کمالات اسلام ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ مر جائے گا مگر میرے باپ مر جائے گا مگر میری اس پیشگوئی میں نہ 1 بلکہ 6 دعوے ہیں۔ اول، نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا۔ دوم، نکاح کے وقت تک لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا۔ سوم، پھر نکاح کے بعد لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو 3 برس تک نہیں پہنچے گا۔ چہارم، اس کے خامد کا 2.5 برس کے اندر مر جانا۔ پنجم، اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں لڑکی کا زندہ رہنا۔ ششم، پھر آخر یہ کہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر، یعنی کہ بغیر ڈائیورس کے، باوجود سخت مخالفت کے اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا۔ یہ سمری مرزا قادیانی کی لکھی ہے۔ اچھا یہ جو آپ نے باتیں پڑھی ہیں یہ بتائیں کہ یہ اسلام کے اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ اسلام کے خلاف ہے؟
جی میں عرض کرتا ہوں جی بالکل اسلام کے خلاف ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے بارے میں ہی ایسی باتیں لکھے جو اس کے خلاف جا رہی ہو، اور وہ بھی اپنی کتاب میں لکھے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کئی مسلمان ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں. جی بولیے. نہیں، آپ یہ تو کوئی نہیں لکھتا نا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. اگر وہ عمل نہیں کرتا، وہ اپنی زبان سے یا لکھ کر تو نہیں دے گا نا کہ اسلام کے خلاف تو نہیں بولے گا وہ. اب آپ جی بولے سب بولے. ایک ریفرنس اس میں ان کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس پر یہ اسی بات پر یہ پھر تبصرہ کر دیں کہ مسلمان کوئی ایسی بات کرتا ہے نہیں، کیونکہ جس کا مسلمان کی یہ بات کر رہے ہیں جس کو اس کا نبوت کا دعویٰ ہے. جی یوسف صاحب آپ کریں، یوسف صاحب آپ وہ حوالہ محفوظ رکھیے گا. میں عرض جی بہتر. گزارش یہ ہے کہ ہمارا سمپل یہ سوال ہے، ایک بچی ہے، اسے دھمکی، وہ شخص کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس کو بعد میں لیتے ہیں. کیا کسی کو تھریٹ کر کے، یہ تو ثابت ہو گیا کہ دھمکی دی گئی، اگر میرے ساتھ نکاح نہیں کرو گے تو اس کا باپ بھی مرے گا، اس کا شوہر بھی مرے گا. اب آپ ماشاءاللہ مجھے سمجھدار، کیا اسلام میں آج کے دور میں جس کو فورس میرج کہتے ہیں، جبرن کسی سے شادی کرنا اور لڑکی کی رضامندی نہ ہو، یہ آپ کو جو ریفرنسز ہیں اس بات کی گواہی ہیں کہ ایک ان کو دھمکی دی گئی، پھر اس خاتون کا لڑکی کا نکاح ہو گیا، اس کے بچے بھی ہو گئے، پھر بھی کہنا کہ بیوہ ہو کر آئے گی. یہ بات درست ہے؟ یہ اس طرح کرنا درست ہے یا غلط ہے؟ بندہ کیا کرتا ہے اس کو چھوڑ. میں آپ کو کئی ناول دکھا دیتا ہوں، بندے اپنے جو غلط کاریاں کی ہوتی ہیں اس کی سٹوریاں خود بیان کرتے، خود لکھ دے، وہ چھوڑ دے اس بات کو، کتابیں لکھ دیتے ہیں میں نے یہ کیا، اس کو چھوڑیں. یہ جو اس طرح یہ طریقہ کیا اسلام میں؟ اسلام تو جو سویلائزڈ دنیا ہے، مہذب دنیا ہے، کسی کو دھمکی دے کر کسی سے رشتہ مانگا جا سکتا ہے؟ یہ آپ اس پہ ذرا تبصرہ کر دیں. نہیں، دھمکی دے کے تو رشتہ نہیں مانگا جا سکتا، نہ ہی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، وہ اسلام کے خلاف جا رہا ہے، وہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی جج کے سامنے یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جیسا یہ میں نے جرم کیا، میں نے چوری کی، ڈاکہ ڈالی، یہ کیا، وہ کیا؟ دیکھیں آپ مجھے پہلے پنچایتی بندے لگ رہے تھے، اب معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں میں ہر مظلوم کے ساتھ، آپ کے ساتھ ہوں، کوئی بھی مظلوم ہو، گورا ہو، کالا ہو، اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، اس پر ظلم ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں. ایک خاتون جس کے ساتھ، اور یہ ایویڈنس بھی آپ کو پڑھ کر سنائے گئے، اور اس بندے کا نام بھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دیا. اور ابھی دیکھیں آپ دلیل بڑی کمزور دے رہے ہیں کہ کیا کوئی بندہ نہیں. اب میری بات دیکھ، میں نے آپ کی بات، آپ بھی میرا لگتا ہے آپ اسی کمیونٹی سے تعلق ہے، چونکہ مجھے ایویڈنس دیا کہ آپ لوگ دوسروں کی بات کاٹتے ہیں. میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی. دیکھیں جواب دلیل سے دے نا. اب آپ کی یہ دلیل ہے کہ وہ بندہ کیوں لکھے گا؟ ایک بندہ قتل کر کے اپنی ڈائری میں لکھ دیتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، تو کیا وہ چھوٹ جائے گا قتل سے؟ کہ وہ آپ اس بنیاد پر کہ وہ بندہ اپنا قتل کیوں لکھے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے؟ اب بڑی عجیب دلیل دی ہے نا آپ نے. سوال یہ ہے، ایک بندہ، آپ نے یہ تو میرے ساتھ ایگری کر لیا، کسی کو جبرن تھریٹ کر کے، اور تھریٹ دیا گیا. اب آپ نے یہ یا تو یہ کہتے جی تھریٹ نہیں، اب عجیب آپ نے جو ہے نا دلیل دی ہے کہ جناب وہ بندہ خود کیوں لکھے گا؟ مجھے کیا پتا وہ مینٹلی اپسیٹ ہو، دماغی صحیح نہ ہو، کچھ اور معاملہ ہو، تو کیا وہ اس بچی کے حقوق جو ہیں آپ اس طرف نہیں توجہ کر رہے؟ اب آپ بولے، میں آپ کو تسلی سے سنتا ہوں، جتنا مرضی بولیں. نہیں، آپ نے کہا کہ وہ مینٹلی سیٹ ہے. جو کتابیں لکھتے ہیں وہ ایسے نفسیاتی اور پاگل لوگ لکھتے ہیں، اور جو بندہ غلط اسلام کے خلاف جو باتیں جا رہی ہیں، جو اس نے غلط کیا، گناہ کیا، جرم کیا، تو وہ خود ایکسیپٹ کرے گا، اپنی کتاب لکھے گا، اپنے بارے میں لکھے گا کہ اس نے یہ جرم کیا، یہ گناہ کیا، یہ اسلام کے خلاف تھی، تعلیمات تھی جو اس کے خلاف اس نے کیا ہے، اور وہ خود تحریر کر کے باقاعدہ لکھ کے دے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. ایسا کوئی بیوقوف، یہ جاہل آدمی آپ نے زندگی میں دیکھا ہے آج کے دور میں؟ ایک عام آدمی کی انسان مثال دوں آپ کو، کوئی ملے گا آپ کو ایسا؟ دیکھیں اب آپ نے ایک ایسا ہوا، ایویڈنس موجود ہے، وہ خود، یعنی موضوع ہمارا یہ ہے کہ کسی کو دھمکا کر شادی کرنا، دھمکایا گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھمکایا تو اس نے ہے، پر اس نے جو لکھا ہے نا اس کی وجہ سے وہ بری ہو گیا. عجیب دلیل دے میں دیا. یہ نہیں کہا بری ہو گیا، میں نے کہا کہ ہاں اچھا بولیں آپ.
مجھے شک پڑ رہا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میرا اس کمیونٹی سے، جو کہ ان کا یہی مجھے تجربہ ہے کہ وہ دوسرے کو بول رہے شاہ ہیں. صاحب مجھے لگتا ہے یہ چاہ رہا ہے کہ مرزا صاحب کی بیماریوں پہ بات کی جائے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے یہ کوئی بیمار شخص ہی ایسی بات لکھ سکتا ہے. آپ بعد میں بول لینا یار، آپ خاموش ایک میں خاموش ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے، جس طرح آپ بڑے، مجھے آپ کی اچھی لگی کہ آپ ایک انسانی حقوق، دیکھیں آپ کے آپ کے بھی دورے معیارات ہیں. اب آپ کو اس خاتون کے ساتھ جبرن شادی کا معاملہ آپ اس کو لائٹلی لے رہے ہیں، صرف مرزا صاحب کو چھپانے کے لیے آپ یہ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا کیوں. یہی دلیل رہے گی نا آپ کے پاس، اور تو کچھ نہیں رہ گیا نا آپ کے پاس. اب سوال یہ کہ اگر کوئی بندہ لکھتا ہے، مجھے کیا پتا اس کا ذہنی حالت کیا ہے کیا نہیں ہے، میں تو اس پر تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتا. مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں ہاں شاہ صاحب واقعی، اور آپ کو ایویڈنس پڑھ کے سنائے گئے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ جو ڈھونگ رچایا انسانی حقوق کا بھی، جس طرح پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ظلم، میں نے کہا بالکل آئین کے مطابق حقوق دینے چاہیے، لیکن ایک خاتون کے اگر آپ 2 ٹو کہہ دیتے، آپ خود آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں نا آہستہ آہستہ، آپ 2 ٹو کہہ دیتے کہ ہاں جناب یہ تو طریقہ غلط ہے، اور اس بندے کا نام بھی لیا ہے، مرزا صاحب نے ایسا کیا، تاریخ میں ایویڈنس موجود. اب آپ کی دلیل اتنی کمزور ہے کہ انہوں نے لکھا کیوں ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں یا شعیب راجہ صاحب ذمہ دار ہے جو لکھا گیا ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا لکھنے کا؟ بولیے اب آپ. نہیں دیکھیں، جو آپ جس عورت کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، میں آپ کی بات سے اتفاق کی کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. کسی چاہے وہ عورت مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ زبردستی یا زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اس بات سے میں آپ اتفاق کرتا ہوں. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے حوالے پڑھ کے بتا دیے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ ایک جج کے سامنے جاتے ہیں، آپ اس کے سامنے ایسے ایک طرف ایک پارٹی اپنا موقف رکھتی ہے، تو کیا وہ اس کا موقف سن کے فیصلہ دے دے گا؟ آپ نے جو باتیں کی ہیں، حوالے دیے ہیں، میں ان سے جا کے جو جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں ان سے پوچھوں گا کہ بھائی اس کے بارے میں بولو، تو ذرا بتاؤ، اس کی صفائی دو، یہ کیا ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے. تو ان کا موقف بھی دیکھوں گا. میں جو آپ نے حوالے دیے ہیں وہ میں اپنے آنکھوں سے بھی پڑھوں گا، ثبوت دیکھوں گا، تو پھر بھی میں آپ کو رائے دے سکتا ہوں نا کہ یہ آپ نے جو حوالے دیے ہیں یہ فیک ہیں، ریئل ہیں، سچ ہیں، جھوٹ ہیں. کسی نے آپ کو سینڈ کر دیے، واٹس ایپ کر دیے، تو آپ نے وہیں سے سنا دیے، یا آپ کے پاس فزیکلی ان کی کتابیں ہیں، وہ کتابیں پڑھ کے سنا رہے ہیں. جی جی اچھا ہے، لیکن آپ نے یہ معیار جو اب قائم، پہلے جتنے دوسرے جو آپ حوالہ پڑھ رہے تھے، اخبار لائے رہے تھے، آپ نے ادھر نہیں چیک کیا کہ میں دیکھوں گا اصل ہے، کسی نے فیک نہ بنا دیا ہو؟ اس وقت آپ نے نہیں چیک کیا؟ وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا. گل تو پوری ہونے اللہ دے بندے آ. مطلب دیکھیں آپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے. میں آپ بولتے ہیں، میں بیچ میں بول رہا ہوں، مجھے بتائیے، مجھے ذرا یہ بتائیں، اتنی دیر اتنی گواہی تو دے نا. جی نہیں بولے. ہاں تو پھر آپ بھی تھوڑا سا صبر کر لیں نا. میں نے کہا یاد تو نہیں رہا. آپ بالکل یہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کاؤنٹر چیک کریے. شعیب راجہ صاحب اور ڈاکٹر سید سولی صاحب یہاں موجود ہیں. یہ ہم نے آپ کو حوالہ جات دیے ہیں. وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ جو وہ اسلام کے دشمن تھے، وہ بدتمیزی کرتے تھے. پھر آپ میرا ساتھ جملہ قوموں میں لے جائیں. اسلام کا اگر کوئی دشمن بھی ہو تو کیا اس کی بیٹی کا رشتہ بھی جبرن لیا جا سکتا ہے؟ نو، نیور. تو آپ اس ابھی جو حوالہ جات ڈاکٹر صاحب قبلہ نے دیے ہیں نا جی، آپ تسلی سے جائیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ انسانی حقوق کی کھلی وائیولیشن ہے کہ ایک خاتون کو مجبور کیا جائے کہ میرے ساتھ اس کی شادی کی جائے، کوئی بھی ریزن ہو. تو یہ میرا موقف ہے. اس پر آپ جا کے ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اور دوبارہ تشریف لائیں، اور یہ ساتھی آپ کو باقاعدہ حوالہ. میری بات مکمل ہو جی، باقی ساتھی آپ گفتگو کرنا چاہیں تو کر لیں. ٹھیک ہے. اب راجہ صاحب آپ نے بولنا ہو تو میں اجازت چاہتا ہوں. اچھا، یہ 25 جولائی کا ایک مرزا صاحب کا ایک الہام ہے جو رویا کے اندر وہ بیان کرتے ہیں اسی کیس کے حوالے سے. 25 جولائی 1892 وہ لکھتے ہیں جی، آج میں نے بوقت صبح صادق 4:30 بجے دن کے خواب میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے، اس میں میری بیوی والدہ محمود اور ایک عورت بیٹھی ہے. تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا ہے اور اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں، اور وہ پانی لا کر اپنے گھڑے میں ڈال دیا ہے. میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکا یک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آ گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک
जवान औरत है, पैरों से सर तक सुर्ख लिबास पहने हुए, शायद जाली का कपड़ा था, शायद जाली का कपड़ा है। मैंने दिल में ख्याल किया कि वही औरत है जिसके लिए इश्तिहार दिए थे। ये मोहम्मदी बेगम के बारे में इश्तिहार उन्होंने दिए थे, ये जो अभी डॉक्टर साहब ने भी पढ़ा दिए थे। इसकी सूरत मेरी बीवी की सूरत मालूम हुई। गोया मैंने कहा या दिल में कहा, गोया इसने कहा या दिल में कहा कि मैं आ गई हूँ। मैंने कहा या अल्लाह आ जावे, और फिर वो औरत मुझसे बगलगीर हुई। इसके बगलगीर होते ही मेरी आंख खुल गई। इससे 2-4 रोज पहले ख्वाब में देखा था। नहीं, आगे आपने छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। मैं नहीं चाहता था कि ना वो उसकी गंदी जुबान जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक के बाद वो लिखते हैं जी, इससे 2-4 रोज़ पहले ख्वाब में देखा था कि रोशन बीबी मेरे दालान के दरवाजे पर आ खड़ी हुई है और मैं दालान के अंदर बैठा हूँ। तब मैंने कहा कि आ रोशन बीबी अंदर आ जा। ये शख्स जो ये तहरीर लिख रहा है वो कहता है कि मुझे मेरा ख्वाब रोया के अंदर ये चीज़ें। अब ये औरत जो ऑलरेडी इस वक्त ये शादीशुदा थी, मोहम्मदी बेगम, जिसके बारे में इश्तिहार दिया था, और इस तरह के ख्वाब अवामन नास के अंदर बैठ के लोगों को बताना कि ये तहरीर किस सन की है? ये तज़किरा की है सर, ये 25 जुलाई 1892 की है। तो ये मोहम्मदी बेगम की शादी कब हो गई थी उसके शौहर से? 7 अप्रैल 1882 को। ये उसके बाद की तहरीर है? हाँ, 1892, 7 अप्रैल 1892। तो ये जो तहरीर पढ़ी ये उसके बाद की है, 2 महीने 2-3 महीने। हाँ, तो ये जनाब अपना पक्के सुन्नी साहब, अब आप देखिए कि ये अगर ख़ातून की शादी हो जाए उसके बाद भी उसके ये इश्तिहार, फिर अब जो सवाल था ना जी वो क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो इश्तिहार लगाते थे। अब आप मुझे बताइए, अगर एक ख़ातून की शादी हो जाए तो उसकी शादी के बाद भी अपना, चले ख्वाब में तो किसी की कोई जो है ना वो यानी कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अगर ख्वाब आ भी जाए किसी खातून के बारे में तो क्या उसको इस तरह से जाहिर करना चाहिए? जी ट्रू अपना सुन्नी साहब, जो ट्रू इस्लाम साहब, ज़रा तबसरा कीजिएगा इस पर। अच्छा, क्या कहा, अगर ख्वाब में कोई बात आ जाए तो उसका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक खातून है जिसको धमकी दी गई कि इसका मेरे साथ निकाह कर दो, बाप ने निकाह नहीं किया, फिर उस खातून की आगे शादी हो जाती है और उसी खातून को ख्वाब में कहना मेरे साथ बगलगीर हो गई, और फिर उसको ख्वाब को अल्लाह लिलान बयान करना, क्या सिविलाइज दुनिया में ये दुरुस्त बात है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए जैसे आप बता रहे हैं ऐसा दुरुस्त तो नहीं है, लेकिन अब मुझे नहीं पता ये किसी ने कहा या नहीं कहा। वो हवाला दे रहे हैं ना, अगर गलत होगा तो आपसे माफ़ी मांगेगी। हवाला आप, अगर आप किसी शख्स को जाके ऐसे पढ़ के बता रहे हैं अपने पास, अपने पास से तो नहीं ना, अपने पास से तो कोई नहीं कर रहा। अपने पास मतलब अपने सामने एक किताब रख के पढ़ रहे हैं कि इस शख्स ने ये जुर्म किया, इसने अपनी किताब में लिखा, तो क्या जाके उस शख्स को खड़ा होके तो मौका देगा ना दूसरी पार्टी को भी। जरूरी ने सवेरे आ जान दिया। चले ऐसा करें, आप उस पार्टी को ऐसा करें माइक म्यूट कर। अच्छा ऐसा करें आप, ट्रू सलाम साहब, आप ऐसा करें, किबला डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद है, आप उस पार्टी का कोई नुमाइंदा इधर ले आए यार। माइक म्यूट करो अपना बिलाल भाई। आप ऐसा कर लें कि उस पार्टी का नुमाइंदा इधर ले आए। ऐसा करते हैं कि आप बिलाल भाई अपना माइक म्यूट करें और मैं भी हूँ, ठीक है? हाँ जी, उनकी तरफ से जाके ये सवाल करते हैं। नहीं इत्थों वेख के दी खोली दी गल, इतू खोले ही ना, खोले पीना बिलाल साहब आपका माइक म्यूट अनम्यूट है, इसको म्यूट करें प्लीज। आपकी पिन्ना में बंदा भेज दे, मैं चिकना मनो सारी दुनिया भेज दी हैं यार। कोई कॉल करो बिलाल साहब, उनको अपना माइक म्यूट करें। तुम्हें वाकई नहीं पता। सामान नहीं लेके आया ना, ये है जी हवाला, ये पढ़ लो भाई। अरे मैं चीज नोट की थी, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਮੇਰੀ बिलाल साहब आपकी तरफ से बहुत शोर है, आप काम कर रहे हैं लेकिन अच्छा कोई 2 कौन देगा ही तो मैं वापस नहीं किसी ने 2000 मंगे था ना, 2000 साल के थे।
ਘੱਟ ਆ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰੁਪਈਏ यूसुफी भाई और शुएब भाई, आपका बंदा तो दौड़ गया उसने कहाँ खड़े होना था यहाँ ऐसा? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि वो उनका ताल्लुक इस जमात से है और उन्होंने मतलब बड़ा गुमराह करने की कोशिश की कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कौन है, और फिर ये भी उन्हें पता था कि मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा क्या अपनी किताबों में। कमाल की बात है ना जी। डॉक्टर साहब इस जैसे और पप्पू मलिक जैसे इनकी असल में ना कोई रिश्तेदारियां हमें लगती हैं इन मरज़इयों के साथ, तो इस वजह से थोड़ा इनके लिए झुकाव है इनका। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो खैर अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। ये मुसलमानों में तो फ़र्का डालते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके पास तो माशाल्लाह, मैं तो राजा साहब को देख या राजा जावेद साहब, आप रात के 3 बजे हैं, आप आज सोए नहीं। जी जी, वो बड़े आराम से सो रहे हैं जी, बड़ी बेहतरीन नींद आई। नहीं नहीं, यूसुफी भाई और शुएब भाई, आप तो दोनों हमारे बड़े जो है ना अच्छे वाले प्यारे वाले भाई हैं, तो माशाल्लाह आपसे तो बहुत ही कम मिलना होता है, तो आप आते ही नहीं हमारी तरफ। साहब ये नीचे कोई दावे हो रहे हैं बड़े बड़े, किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जना जो जमाते अहमदिया के सामने ठहर सके। अरे आ जाओ ना, इधर आ जाओ, जरा तमीज से बात करनी, गाली गलोच नहीं करनी, तो आ जाओ ऊपर। हाँ, ये बात हम तो ठीक कहते हैं है। वो बच्चा ले आओ जो जिसको हम सवाल करेंगे मुस्तनिद। अगर आप एक सवाल का जवाब मुझे ठीक से दे गए तो भाई मैं खामोश। क्यों यूसुफी भाई? जी शुएब जी, भाई ठीक है ना? मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ, हम तो वो आइए, बच्चा इनका ढूंढ रहे हैं शाह साहब जो आए हमें जवाब दे आपके। इनका नहीं नहीं, मैं बैठा हूँ, एक सवाल करूंगा जो मेरा सवाल नहीं होगा बल्कि जो आपके खलीफा से किया गया था वो सवाल होगा, आपने उसका जवाब दे देना है मुझे बस। तो आ जाएं आप ऊपर, वो लाएं वो माँ का बच्चा जो कादियानी है और उसको जवाब आता है तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। यार मैं तो कहता हूँ कादियानियों, मेरी बात गौर से सुनो, मेरा दावा है कि तुम कादियानी लोग बशमूल तुम्हारे जाली खलीफे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मुर्तद को झूठा कहते हैं। मैं तो उसका दफा करने आ जाता हूँ। आओ मैं मिर्ज़े का दफा करता हूँ, तुम उसे झूठा कहते हो। ऊपर आओ जरा, 2-4 बातें करें, हम हवालों के साथ होंगी, अच्छा। रेफरेंस दिखाऊंगा जी। शाह साहब आज मैं वो एक नई बात मेरे सामने से गुजरी है तो मैं आपसे उसके बारे में पूछता हूँ कि वैसे तो ये मिर्जा साहब ने ना अपनी मतलब बहुत सारी पेशगोइयाँ की थी मतलब लोगों के बारे में, जिनमें मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब हैं, मौलाना अमृतसरी साहब हैं, मोहम्मदी बेगम के वालिद, उसका शोहर, उसके अलावा अब्दुल्ला आथम, डॉक्टर डोई, इन सब के बारे में, और मतलब ये कहा था कि ये मेरी जिंदगी में ही ये फौत हो जाएंगे, ये मर जाएंगे। तो आज एक नया हमारे सामने आया। शुएब भाई, अदालत ने इसको हुक्म जारी किया था कि पुत्र पेशगोइयां बंद कर दे, आपको याद है ना? जी डॉक्टर साहब, आज एक और नई शख्सियत हमारे सामने आई है, पिगॉट नाम की। अच्छा, ये 1903, हाँ जी पिगट, यस पिगट, हाँ ये इसने अंग्रेज था, लंदन में रहता था जी, खुदाई का दावा किया था तो मिर्जे ने इसको लिखा कि और मसीह होने का भी दावेदार था। पिगट, लेस्टर पिगट इसका नाम, लेस्टर तो नहीं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें, इसका मिर्जे के साथ क्या हुआ था? देखें जी, इसके बारे में तो आप मुझे थोड़ा सा बात करें तो मैं वो रेफरेंस निकाल लूं, क्योंकि कादियानी रिकॉर्ड करते हैं तो मैं चाहता हूं वो बार बार मेरी बात सुने। मुझे सलीम मीर ने बताया इसके बारे में जी कि मैंने तुम्हारी बहुत सारी रिकॉर्डिंग की है जी। तो मैंने सलीम मीर से कहा यार इतनी दफा सुनो शायद तुम्हें अकल आ जाए, तो 1 मिनट मुझे दें, मैं वो रेफरेंस निकालूं।
جی تو مرزا صاحب نے اس کے بارے میں بھی پیش گوئی کی. پہلے اس کو کہا کہ مسیح موعود میں ہوں، تم جھوٹے ہو تو میری بیعت کر لو. اگر تم میری بیعت نہیں کرو گے، اپنا دعویٰ واپس نہیں لو گے، تو تم میری ہی زندگی میں تم مر جاؤ گے. تو مرزا صاحب 1908 میں جو ہے وہ مرے تھے، اور یہ جو پگٹ ہے یہ 24 مارچ 1927 کو یہ مرا تھا نزلے کی بیماری سے. تو مرزا صاحب ادھر بھی جھوٹے ثابت ہوئے تھے اس پیش گوئی پہ بھی. دیکھیں میرے مل گئی ہے وہ ریفرنسز جو ہے نا، انگلش میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں میرے پاس. یہ میرے خیال تذکرہ ہے کتاب، وہاں پر وہ لکھا ہے نومبر 20 ہے 1902 ہے. تو یہ انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے. یہ تذکرہ کا پچھلے والا ایڈیشن ہے، اس کا صفحہ نمبر 596 ہے. میں نے نیا ڈاؤن لوڈ کیا، لیکن یہ انگلش والا شاید انہوں نے نیا نہیں بنایا، میرے خیال اردو والا ہی ہے. یہ میرے خیال کرنٹ ہے انگلش کا. 596 نمبر صفحہ ہے. اور جو مرزا قادیانی کی پیش گوئی ہے یہ ہے نومبر 20 1902 کی، اور تھرسڈے یعنی جمعرات والے دن اس نے کی. انگریزی میں لکھا ہے اپان پریئر ود کنسنٹریشن کنسرننگ پگٹ. ظاہر ہے کہ انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے مرزا قادیانی کے الفاظ کی. The promised Messiah saw in a dream some books on which it is written 3 times tasbih, 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 and then received a revelation, Wallahu Shadidul Iqab. This revelation indicates that the present condition of Pigott is not good, or that he would not repent in future. It can also mean that he would not believe in God, or that what he has done by telling such a lie against God and planning against him is not good. Depart Allah, Wallahu Shadid. اللہ انہوں نے اللہ لکھا ہے، لیکن قرآن میں تو واللہ شدید العقاب ہے. وا کا مطلب اور ہوتا ہے. آگے انہوں نے لکھا اللہ is severe in punishment, shows that his end will be doomed and he will be afflicted with God's پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، چسٹائزمنٹ میرا خیال وہ لکھنا چاہتا ہے، لیکن شاہ صاحب مجھے وہ جوک یاد آ گیا، ایک چور دوسرے چور کو کہہ رہا کہ تم نے چوری کی ہے. بس یہی بات اتنی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس نے لیسٹر پگٹ کے بارے میں یہ خبر بھی شائع کر دی تھی کہ وہ مر گیا ہے. اور 1907 اگر مجھے ٹھیک سے یاد ہے، مطلب میں اب یادداشت سے آپ کو بتا رہا ہوں، کہیں تو ریفرنس نکال دیتا ہوں. یہ مرزے کا خط بھی ہے میرے سامنے، جو اردو میں اور انگلش میں دونوں میں میرے پاس ہے. یہ تو انگلش کا خط ہے جو انہوں نے لکھا تھا اس آدمی نے پگٹ کو. میں اس کو ذرا بڑا کروں. جی یہ مرزا غلام قادیانی نے اور لکھا تھا دی پروفٹ. اپنے آپ کو اس نے اس خط میں لکھا ہوا ہے دی پروفٹ. مرزا غلام احمد اس نے لکھا ہے یہ کہ میں نبی ہوں، اور لوگ کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ نہیں ہے. دیکھیں یہ خط خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے صرف لکھا ہے دی پروفٹ. تو اس کے علاوہ بھی میرے پاس اس کے خط ہیں. یہ کہتا تھا کہ پگٹ جو ہے نا مرزا قادیانی کی زندگی میں مر جائے گا، یہ اس نے اس کے بارے میں پیشگوئی کی تھی. اور پھر انہوں نے ایک لیٹر بھی شائع کر دیا اور خبر اڑا دی 1907 میں کہ پگٹ مر گیا ہے. پگٹ نے 1900 اس کو 1-2 سال بعد پتہ لگا کہ مرزے نے یہ کہا، تو 1909 میں اس نے ایک بیان دیا جو لندن کے ایک اخبار میں شائع ہوا. وہ بیان بھی میرے پاس موجود ہے. تو 1909 میں وہ زندہ تھا اور بیان دے رہا تھا، اور قادیانیوں نے یہ مرزا قادیانی نے یہ جھوٹ لکھ دیا 1907 میں کہ جی وہ مر گیا. یہ تو حالت ہے ان کی. پیشگوئیوں کی طرح مرزا صاحب کی یہ پیشگوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی. نہیں، پیشگوئی تو ایک طرف رہی. مرزا قادیانی
ने झूठ बोल दिया। ये हालत है इनकी। ये इनकार भी ऐसे कर देते हैं बैठे बिठाए, मतलब। और इसके बारे में मिर्ज़ा कादियानी ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, और ये इसकी एक ट्रांसलेशन जो खत की है मेरा ख्याल वो मौलवी मोहम्मद अली ने की थी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? सैयद होली स्पिरिट। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? खलील बात कर रहा हूँ। आप ये जो बात बता रहे थे ना कि इनके वो लेटर वाली जिसमें इसने जी। प्रॉफिट लिखा है, अगरचे आप मेहरबानी फरमाएं तो मुझे पर्सनल पे सेंड कर दें, मुझे इसकी ज़रूरत रहती है। हाँ, मैं आपको वो खत जो है बिल्कुल भेज सकता हूँ, बल्कि आपको रेफरेंस बता देता हूँ कहाँ से मैंने लिया है वो खत, तो आप वो भी देखें और आप मुझे डीएम करें, मैं आपको भेज दूंगा। इधर आमने सामने मेरा इनसे आमने सामने भी रब्ता होता रहता है, तो फिर मैं उनको दिखा सकूंगी ये प्रॉफिट का उसने लिखा है। लिखा हुआ है जी, प्रॉफिट लिखा हुआ है। ये है फॉर सर्कुलेशन इन यूरोप एंड अमेरिका। ये आप मुझे पर्सनल पे दे दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हाँ बिल्कुल मैं दे दूंगा जी। मेरे पास ये मेरे सामने खुला पड़ा है 2 सफ़ों का खत। आप मुझे डीएम में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दें, क्योंकि डीएम में फ़ोटो नहीं जाती टिकटॉक में, व्हाट्सएप में चली जाती है। जी मैं आपको दे दूंगा। आप हाँ व्हाट्सएप नंबर भेजें, मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। जी मैंने आपको फॉलो भी किया है, और वहाँ पे मैं आपको अपना नंबर मैसेज करता हूँ। मैं कई दोस्तों से मैसेज में बात करना चाहता हूँ, मुझे कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरी ज़ाती हैसियत में इतना मैं नहीं जानता इनके बारे, लेकिन मुझे रेफरेंस चाहिए इनके बारे में। हाँ रेफरेंस तो ऐसा है कि हमने तो इनकी सारी किताबें डाउनलोड की हुई हैं। मेरे पास कादियानी की तकरीबन बहुत सारी खजाइन जिसका नाम इन्होंने रखा है वो तो 23। मैं आपको नंबर मैसेज करता हूँ अपना, तो इस पे फिर व्हाट्सएप पे आपसे बात होगी तफसीली। हाँ जी आप मतलब आप मुसलमान है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैं तो ऐसा लगा। खातमुन पे यकीन रखता हूँ। नहीं जनाब ऐसी बात नहीं है। मेरा नाम खलील अहमद है, मेरे वालिद का नाम हसन दीन है, ज़िला ननकाना में रहता हूँ, और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का मैं ज़िला का राब्ता नाज़िम भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जरूर अगर से आप जी मैं मुसलमान। नहीं मैंने तो कहा कि मुझे लगा कि आप मुसलमान ही हैं। यहाँ पर बहुत सारे दो कादियानी भी आते हैं ना, तो माशाल्लाह आप जरूर करें, मैं आपको भेजूंगा। मैं अपना आईडी कार्ड भी सेंड कर सकता हूँ, और अपने उलमा से। खलील साहब कोई बात नहीं है ऐसी, मैं तो वैसे ही पूछ लिया, आप बुरा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं अपने इलाके के उलमा से यहाँ तक के साथ रिजी से तस्दीक करवा देता हूँ। नहीं माशाल्लाह। नहीं आप ऐसा ना बुरा ना माने, मैं तो नहीं बुरा नहीं माना, क्योंकि ये हालात ऐसे चल रहे हैं किबला। मैं ये बात समझता हूँ। मैं रात को भी एक हमारी इधर मीटिंग हुई थी 13 तारीख तो 13 सितंबर को 7 भाई आ रहे हैं हमारे इलाके में, तो उस हवाले से रात को मीटिंग हुई थी। जो हमारे इलाके के बहुत मारूफ शख्सियात हैं, खलील अहमद मुर्तज़ाई साहब, और उनके साथ हैं सैयद इफ़ज़ाल हुसैन शाह मशरक़ मोहम्मदी सैफी माशाअल्लाह, और उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है कि हमने इस प्रोग्राम को कैसे मैनेज करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे यकीन रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। माशाअल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। मैं इस पे पूरा यकीन रखता हूँ। और खलील साहब हम मेरे तो वैसे ही याद पर निकल गया, आप मुझे भेजें, मैं आपको ये डीएम करूँगा, बल्कि सुबह ही कर दूँगा इंशाल्लाह। जी मैं अभी मुझे हालांकि मैंने काम पे जाना था, मेरी टेलर शॉप है, वहाँ पे जाना चाह रहा था, लेकिन आपकी बातें जो थी ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। और मैंने अभी तक पाकिस्तान में टाइम आप देख लें क्या हो गया होगा,
7:53। हाँ 7 बजे हैं, हमारे यहाँ 3 बजे हैं। देखें आधी रात का वक्त है इंग्लैंड में। जी मैंने जाना था काम पे, लेकिन आपकी बात मुझे ऐसी लगी कि मैं बैठा हूँ अभी, और मैं अभी चाह रहा था कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, और ये एक शोएब राजा की आईडी है, मेरे पास शो नहीं हो रही। ये अगर से मेहरबानी फरमाएं तो मुझे फॉलो कर लें, ताकि मैं इन तक सही हासिल कर लूँ, इनसे भी मेरी बात होगी। हाँ शोएब साहब और यूसुफी साहब तो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, तो माशाल्लाह मुझे भी इजाज़त दें। मेरे यहाँ तो 3 बजे हैं रात के इस वक्त खलील साहब। जी जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। बाकी भी सब भाइयों से मैं इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि मैंने शॉप पे भी जाना है, तो इंशाल्लाह बात होती रहेगी। और मुझे इनके बारे में रेफरेंस की ज़रूरत होती है, तो फिर मैं आपसे रब्ता भी कर पाऊँगा। जरूर जरूर। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूसुफी भाई और सारे मैं भी इजाज़त चाहता हूँ, रात बहुत लेट हो गई, तो बहुत खुशी हुई दोबारा आप सबसे मिलके। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे वहाबी बरेलवी देवबंदी अलतशी मुसलमाना ने ते जमाए उम्मत मुसलमाना की खिदमत में नहायत ही मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ है। इस्लाम अहमदियत की पुरलुत्फ फिज़ाओं से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ भाईजान। रोज़ाना देख रहा हूँ कि वहाबी बरेलवी देवबंदी अलतशी की बुनियादें काँप रही हैं, हिल रही हैं। खड़ा होना मुश्किल हो रहा है उनके लिए अपनी नहीं आप ये देखते हैं तो इसलिए कि आपकी आंख खुल जाती है, देख के खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। ये है भाईजान नई ताज़ियाँ अपडेट्स। सही। तो फिर आंख खुल जाती है आपकी जब ये आप देखते हैं कांपते हुए। क्या कह रहे हैं भाईजान आप? मैंने कहा जब आप देखते हैं कि टांगे कांप रही हैं उनकी, तो उसके बाद आपकी आंख खुल जाती होगी, फिर आप कहते हो ओहो ये तो ख्वाब था। नहीं ख्वाब में भी इसी तरह के आ रहे हैं, और हकीकत जब देखता हूँ तो है ये तो ख्वाब सच्चा हो रहा है जो रात को देखा था। इस तरह के मामला चल रहा है भाईजान। वही शोरश काश्मीरी ने 70s में जो है ना अपने रिसाले चट्टान में तस्वीर छापी थी मिर्ज़ा साहब की, और कहा था कि इसकी शक्ल देख के अगर इसको नबी मान लो तो मुझसे 10,000 रुपये नाम ले जाओ। ये फोटो देख के जो है ना अगर इसको नबी मान लो, क्या ख्याल है? नहीं हमने आपसे मनवाना भी नहीं है भाईजान। जो मान रहे हैं अल्लाह के फजल से, जो ईमान लेके आ रहे हैं, हमें उनकी ज़रूरत है। आप ना मानो हमें आपसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है भाईजान। अच्छा ये मैंने पहली जमात दुनिया में देखी जो ये दावा करते हैं कि आप ना मानो, वरना जितने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो लोगों को मनवाते थे। इन्हें पता है मनवान की गल की थी, उन्होंने कहना खोलो किताब। असल में बाज़ औक़ात इंसान अपने तजर्बे से भी सीख रहा होता है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ तजर्बा बहुत सालों का पुराना है भाई, तो इसलिए उन पे मेहनत करना फजूल ही नहीं ना। नई रूहें तलाश करो यार, दुनिया बहुत बड़ी है। नई रूहें यार कि एक ही लोगों से टकराते जाओ। मैं बताता हूँ नई रूहें। हिंदुओं को आपने नहीं बताया कि मिर्ज़ा साहब कृष्णा है, उनको ज़रा बताएं आप नई रूहें तलाश करें। ओ भाईजान हर तरफ चारों तरफ महाज खुला हुआ है, बस आप रद्द कादियानियत में लगे रहो बस। हम अपना काम कर रहे हैं। दे रहे हैं यार, मशवरा दे रहे हैं। आज तक नहीं आप मशवरा अपने पास ही रखें। हमारा मशवरा जो है ना वो हमारे मशवरे जो है ना वो हमें देने के लिए हमारे इमाम हैं, खलीफा वक्त हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन है, इसलिए आप अपने मशवरे अपने पास रखें। अच्छा तो खलीफतुल मुस्लिमीन हमारी रहनुमाई के लिए काम क्यों नहीं किया भाई? मैंने कि हिंदू से पूछ रहा था कि ये कृष्णा साहब हैं, आपको उनको पता है? कहता नहीं हमें तो पता ही नहीं ये कृष्णा है। नहीं आप जाके खुद बताओ ना, हमारा काम आसान करो ना। आपका खलीफा पकौड़े बेच रहा है क्या? आपका खलीफा साहब लगे हुए हैं खिलाफत इलाज मिनाज नबूवत के मनज पे, हम उनके ज़ेरे साया चल रहे हैं अल्लाह के फजल से। अच्छा यार मैं गल दसा, वैसे जब ये कहते हैं ना कि खिलाफत आला मनहाज नबूवा,
ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸਾਇਲਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਅਲਾ ਮਨਹਾਜ ਨਬੂਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ के बैठे कसरे सलीब उनके गढ़ में जाके करनी है ना भाईजान मेरे भाई। कसरे सलीब ये दसो तो सही मलका बरतानिया नु चैलेंज करो। मलके बरतानिया को चैलेंज क्या करो, उनका खुदा ही हमने मलका बरतानिया की फौत हो गई है जो हम प्रिंस आया वा उनका जो खुदा है हमने उनको आज़ू ससन की तरह विसाल उनका फरमा दिया है, क्योंकि हमारे नबी जो है ना वो ज़मीन में दफन हो और उनका खुदा आसमानों पे बैठा हो, ये नहीं हो सकता। उनको आज तक ये नहीं बताया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब सन ऑफ मैरी हैं, जीसस हैं, सन ऑफ हर मैरी। चीज़ पता है भाईजान, हर चीज़ पता है, आपको पता ही कोई नहीं है। आप रद्द कादियानियत में लगे रहो, टाइम लग रहा है, छेती छेती कर लो, उनको नहीं छेती कर लो, टाइम लग रहा है। रद्द कादियानियत भी करनी है, खत्म नबूवत का नारा भी लगाना है, पैरा भी देना है, टाइम कट है, मुसीबत लगे रहो। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਛੜੋ, ਦਰਜਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਦਰਜਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਨਾ 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 ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਸਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਰੀ ਜੀ ਅਗਰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਲਹਾਜ਼ਾ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਜਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆ 'ਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, क्योंकि इस्लाम की इस टाइम जिम्मेदारी इस्लाम की और आज़ू ससम की शान और उनका नाम दुनिया में शान बुलंद करने की जिम्मेदारी जो है ना वो अल्लाह ताला ने इस टाइम जमात अहमदिया के कंधों पे रखी हुई है। तो हम कर रहे हैं काम, आप लोग लगे रहो बस। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਬਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਆਪ ਕਿਉਂ नहीं आया? एडिया की जिम्मेदारियां चुकी हैं उन्होंने। ये भी तो पता है ना लोगों को कि मिर्जा साहब बेइज्जत सानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये भी हर तो चीज पता लग रही है लोगों को भाईजान। इस टाइम जो मैं फल फ्रूट फूल्स देख रहा हूँ ना, जिस तरह से लोग एक अट्रैक्शन कर रहे हैं, कशिश कर रही है, आपको पता ही कोई नहीं है यार। आप लोग आंखें बंद करके बैठे हो, जरा इंटरनेशनल मीडिया में जाके देखो। नहीं छोड़ो यार, मैं कसम दे सकता हूँ 2 दिन पहला मैं एक लड़की को मुसलमान की। हेलो सर्विस जज़ाकल्लाह यार, बहुत शुक्रिया। इस निज़ाम का जो ये खुदाई और इलाही जमात है, इसकी फिल्ट्रेशन जो है ना वो खुद ब खुद अल्लाह ताला कर रहा है। अच्छे लोग जो है ना वो मुसलमान होने के नाते मैं कसम दे सकता कि 2 दिन बहुत मुबारक हो यार। मैं तुम्हारी कारगुजारी रिपोर्ट जो जिस तरह से मैं 5-6 साल से सोशल मीडिया को देख रहा हूँ, कारगुजारी रिपोर्ट जो मैंने देखी है, आपके हिस्से में आए हैं ऐसे चौधरी, चंदा सिस्टर, शमसुद्दीन, जो कभी देवबंदी के स्टेज पे जाके थोड़े से पैसे जेब में लेके उधर कहते हैं नहीं मैं देवबंदी हो गया हूँ, फिर बरेलवी खिंच के ले जाते हैं उन्होंने कि नहीं यार ऐसी कितना मुसलमान। किसकी बात कर रहे हो? शमसुद्दीन यार, शमसुद्दीन। अच्छा वो जिसने आप लोगों को फन्ना दिया हुआ है वही इरफान महमूद बर्क आए हुए आपके हिस्से में यार। ये उंगलियों पे गिन सकता हूँ मैं 10, चलो 20 कर लो, 25 कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो। तेरे मुताबिक हर बंदा मुसलमान ट्रू मुसलमान बनना पाया, तो मैं दसदा पाया कि ये है आपकी कारगुजारी रिपोर्ट के 40-50 बंदे जो सोशल मीडिया पे आप लोग लेकर आए हो। मैं कसम दे सकता हूँ सरकार जुम्मे वाले दिन सरकार मुसलमान करते हैं, और वो भी वो लेकर आए हो जिन्हें जमात जिनको जमात ने खुद कहा भाई तुसी हुण दूर दूर ही रहो साढ़े कोलों। ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜੇ यार करते रहो फारिग। ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੂੰਹ ਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 100 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਆਤਿਫ ਮੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਇਹ 100-200 ਤੇ ਬਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਹੀ
ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ऐसा करना है तो ये देखो ना, इस दफ़ा अल्लाह के फजल से माशाल्लाह 2,36,000 के करीब नए मुसलमान अहमदी हुए हैं। 106 मसाजिद अल्लाह ताला का आज़ो ससम का नाम लेने के लिए 106 मसाजिद का इफ्तिताह हुआ है और मुसल्ली कोई भी नहीं होता उसमें। 80 ज़बाना में कुरान मजीद के तराजिम हो गए, हर घर में कुरान पहुंचा रहे हैं। ये सारा हमने आप लोगों को इस्लाम में लेके आना है। वो बिल आखिरत में यकीन उनका आप तर्जुमा लोगों क्या की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ये भजन ईमान ले आते हैं। वो बिल आखिरत में यकीन क्या तर्जुमा किया उसका? हम ही ने आप लोगों को मुसलमान करना है इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा, पर थोड़ा टाइम रह गया इंशाल्लाह। बस तुसी रद्दे कादियानी च लगे रहो, बड़ा ही मजा आता है जदों तुसी हर ब्रॉड जाओ ना, मिर्जा साहब की किताबा खोल के बैठे ने, हवाले पढ़े ने, ओए होए जबरदस्त, मजा ही मजा। मजा आप लोगों को आ जाता है उसका। आप भी चस्के लेके सुनते हैं फिर। हाँ हाँ सुनो, हम तो चाह रहे हैं यार कि कोई उसमें से नेक रूह जो है वो हवाले दी तहकीक करते करते किताब तक पहुंच जाए, तो किताब तक पहुंच के इस्लाम में दाखिल हो जाए। क्योंकि इस टाइम इस्लाम एक किला है बड़ा मजबूत, और उसका दरवाज़ा इस्लाम अहमदियत। इत्थों नंगोगे तो इस्लाम से दाखिल होना है। ये है सारा सीधा सीधा फार्मूला। वो मिर्जा मसरूर के सलवार के नीचे लंघना पड़ेगा। ओ यार तुसी फिर शैतान की तबलीग शुरू कर देंगे हो, मैं अपने इस्लाम से वापस चला है यार। मेरे गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਨਸਲ चाबी मिर्जा कादियानी पर बात होती है जो लोग भाग जाते हैं हमेशा यही होता है। Vielen Dank. Schönen Abend noch. Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. चला गया।